This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Testing and sealing del Maga Automated Counting Machine ya komensaya. Eskwela elementarya na kinipot preparawya para na eleksyon. Mas de 10 casa ya keman na tumaga. Katsuwat a kontinua sa kasuporta des del Maga constituentes. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias Odessa Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Testing and sealing del Maga Automated Counting Machine o ACMs ya komensaya si Marites Espartero ya kubri konese na eskwela de Southcom ali na Kalarian. Taki el report di Marites Espartero. Este día ya principia el testing y sealing del Maga Automated Counting Machine na syudad. Temprano pa el Commission on Election o COMELEC ya distribuhi ko ng Maga ACMs na Maga Eskwela. Uno del Maga Eskwela visita el news team amo el Eskwela Elementaria del Southcom, donde temprano pa taliliba con el ACMs el Maga COMELEC para na testing y sealing. Durante el testing y sealing, no hayan abereya el Maga makina. Klaro el makina kay imbenamente takome con el Maga balota. Para asigura kay na malo el makina, sita se entra con el balota, yaman test también con el se llama PVAT o P-Body Picture Vocabulary Test asegun con el Paul Clerk Raimundo Abad Iho. Ya queda también asegun libyano el dira trabajo na ayuda del ACM o Automated Counting Machine este tiempo de eleksyon. So far, di amon testing and sealing, bonamente man, may kami problema, yung test kami na beginning, at the beginning, yung open kami, okay man, kompleto todo adentro, kosa nisisita kami, kompleto el mga dokumento nisisita, el di amon ballot box, kompleto, bonamente man, el di amon machine, el di ACM, bonamente man tamen, may kami problema. Poco pronto ya ara, bonamente tamen, el di ila instruction ka namon, modo ase, as of now, medyo kuankat kami at is poco. Mientras tanto, asegun con el principal Teresito Apolinario, después el sealing y testing, el Maga ACM, él lleva con este otra vez na oficina del principal para en este seguridad. Y después na domingo tarde, él ponía este na Maga cada presinto para en preparación na día mismo del eleksyon. So far, yung deliver naman kanamon early ACM, alas 6 takyaman todo, and mga chairman takyaman tamin. So yatin sila kuha na kay final testing. At first, kaya tinunod yung problema kaya na daw nilang SIM card pati el modem. So when we ask help from the COMELEC, so yabla sila katalala adentro. But so far, by now, dol okay man yung mga problema. So ready sila para na Monday. And so far, all mga material paraphernalia to be used na election. So man-prepare kami sa Sunday afternoon para liga Monday, comes Monday. So ready ka sila para na eleksyon. Kompleto ya el magaluz na mga classrooms kay LCB mga presinto. Arreglaw ya también el magasilya y el ambience environmente ya. Un indikasyon kay preparaw ya na verdadero eleksyon el mencionaw eskwela. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yabla el principal del Cristino Paragas Memorial Elementary School na kinipot Jimmy Francisco que preparaw ya el di la eskwela para Mayo 12 eleksyon. Asigun con Francisco, ya arreglaya sila con el mga luz del mga classrooms kaya sirbi como clustered precincts.
Yan na sigun 3 clustered precincts na di ila eskwela, iusa lang LD ila eskwela 3 mga automated counting machines. Asigun kun Francisco, el concerne lang disuyo amol internet connection. Pero yaman deman asigun installa el Comelec Starlink tadi ila eskwela por eso con optimismo hindi mas sila man difícil man transmit resulta del votasyon na Mayo 12. As I know, ma'am, based from our meeting with the teachers who are involved with this election, we presume, or they presume, that we are already prepared with regards to the room, the lights, the room intended for the medical, the rooms intended for the security, and also with the ACM. Mientras tanto, más de 10 casa el Yakima na tumaga en durante mediodía. Takil report di Emil Tuban. Más o menos de 10 mga casa Yakima ali na barangay Tumaga este tarde. Ya arde una al casa de Pamilya Santos aquí na Mercury Drive na barangay Tumaga mag-alauna del tarde. Asing con el opisyal del barangay, intentional Yakima al suspechaw con el di ila casa kahit lamanda ele sale kanila kay ay kemaya ele con el di ila casa. Actually, el tema no din klaro kay intention niya sa lungente a certain George kasi according niya ganun ng mga pamilya, ng mga primo y prima habla na salya kayo o salya ka mo kay kemay ko ng kasa. Pero to sige at kemay ang kasa. Okay. Pero sir, intentional at siya niya kema? Yes, el hablada pa lang salya ustedes or kamo kay kemayayo o ta kemay ang kasa. Aumento di Pabian el barangay ay man profile con el mga biktima para pwede sila dale asistensya con estos. Pero esta kanila si kere sila esta na covered court o ay esta sila na di ilang mga pamilya. El mga bibientes man ayudahan rega de agua con el fuego para hindi man kalayat na los demás mga casa na lugar. El suspecha iliba el pulis na Police Station 7 na Santa Maria. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Easterlisya, el kondisyon del tiempo ta experiencia el Mindanao o el país sa sigurang pag-asa. Hindi naman low pressure area o LPA pero no es grande chance sa typhoon. Hindi también sale afectado el Mindanao con este mal tiempo. Por eso, pero esta semana el experiencia caliente clima o caliente tiempo, el ciudad que alcanza na 40 para 42 degrees. El experiencia también asigun kalayat ulan pero hindi tarda por causa ng easterlies. Ng 3 AM is meron tayong low pressure area po sa layong 460 kilometers west ng Coron, Palawan po. Dito sa Zamboanga Peninsula is easterlies yung nakaka-apekto po sa atin. Ngayon, isumina po yung ITCC natin. Easterlies na lamang po yung nakaka-apekto. And yung LPA is hindi na po nakaka-apekto dito sa atin sa Zamboanga Peninsula. And may unlikely chance na mag-develop into tropical depression po. Apo. Na may mga chances ng mga isolated rain showers, thunderstorms sa hapon po. Okay. Di po is expected natin 40 degrees sa abot po. Si Kachua ta kontinua sa kasuporta desde mga vivientes constituentes. Takil report ni Marifita Mayo. Ta continúa el soporte del mga constituentes del Distrito 1 con el candidato para congresista na Distrito 1 Kachua. Durante el gran pulong de Kachua na barrio de San Roque, Ayala y Santa Maria, visible el alegría na cara del mga residentes que niya atende na gran pulong. Ya dale sila mira di ila caliente recibida con Kachua. Notable también el grande número del mga Kenya atende na rally na mga mencionaw barangay. Incluido na mga residentes de Ayala, Kenya atende na rally, amo kanda Florina Anastasio de Calle San Isidro Ayala, y si Jinky Pedocha de Zone 1 Ayala. Ta suporta sigun sila kun Kachua, siendo mucho ayuda y esteya puede dale con mga residentes de Barangay Ayala y otros barangay. Suporta agad kami kay tadali gad limira ka namon tamin ta suporta tamin ni kuno mga hente aki na Ayala pati mucho gad liya pwede dali ayuda ng mga hente 100%. Yes. ¿Por qué man? Kay ko salitan disuyo plano ay tan takreo kay asigat eli. Positivo también el recibido del mga residentes de San Roque con Kachua durante el surali na barangay.
Asigung kunda Vivencia Linogon y Mary Jane Saavedra de San Roque, full support sila idi ila familia kun Katchua. Ta suporta sigun sila kun Katchua, siendo bonito el de este mga plataforma de gobierno y grande el de ila confianza que puede con este ase si Katchua. Kami kay Katchua. Nasuporta ka to kung Ma'am Katchua? Si. Por qué más? Para pwede ayuda. Kay full support kami po Ma'am Katchua. Ele di amo kongresista. De San Roque kami sir, de Oboy Malasiga. Kaya aya grande ka dele ka namo niya dali ayuda. Ay nisisita kita nuevo. Nisisita ka kita nuevo sir. Kaya tamira kami, ele la también kanamo pwede ayuda na Distrito 1. Ele la pwede, si no hay pasinta, ta pwede ele ayuda. No hay pasinta, tanya la ayuda. Tadale ele ayuda Ike's, tadale ele mga akap, ama tadale ele solar. Akal mga lugar no ay mga luz, tadale ele. At uno pa, ele lang ya dale electric pan na di amon chapel. Mientras tanto, alegre si Katchua con el suporta que ta continua dale con él el mga vivientes del Distrito 1. Y pidi si Katchua con el mga to suporta con él ahora para continua suporta con él hasta na Mayo 12. Asigun con Katchua, ya corre él para congresista na Distrito 1 por el de su deseo para ayuda progresa con el Distrito 1. Si ay tenesigun progreso y desarrollo el Distrito 1, el mga constituentes man según siempre el quien ay beneficia. Iyo yakore iyo como un independent candidate as congresista. Kay kere iyo decidi para na buen de ustedes todo. No kere iyo na lang un gente na tahila-hila el di aton pescueso. Dapat decidi kita para na buen de ustedes todo. Kaya iyo maskin solo lang iyo alegre gad iyo kayo montón de gente el tadale suporta kunaton este noche. Kaya tarindi gad iyo miles de gracias con ustedes todo. Ojalá hasta na Mayo 12 no gad ustedes conmigo deja junto kita hasta na Mayo 12 para puede gad realizar el di aton todo programa para na di aton distrito. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Comelec aclara mga fake news como uso del National ID na Día de Elección. Voters Assistance Desk establecí na Immaculate Conception Cathedral. City Health Officer ya konfirma que hindi pata-opera el mga super health centers na syudad. Yang publiko de Sangali nuay masya mga informal settlers. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. My new choice, Donkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bolong. Get ready, Kasuki. Budget-wise, Paso Bolong opens April 28. Budget-wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bolong. Get ready, Kasuki. Budget-wise, Paso Bolong opens April 28. Budget-wise, pasok sa budget. Super combo. Isang ice functional. Magsundo na lang ma'am, thank you. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Oh,
is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Gentlemen, give your beloved wife and mother a well-deserved break for this Mother's Day. Treat them to a delightful evening of music and a sumptuous buffet dinner at the Melodies for Moms musical on May 11, 2025 at 6 p.m. at the Garden Orchid Hotel Convention Center. Tickets are available at Yuan Long Restaurant, El Meridian Suites for only 1,200 pesos each. This special event is a charity project of Fairway Masonic Lodge number 415 and the Mindanao Shrine Club. Celebrate the amazing women in your life while supporting a good cause. Tickets are available at MRK Driving School 2nd floor, La Arcadia Complex MTLL Highway, Teduan, Zamboanga City. Contact number 0953-324-5118. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El Comelec ya aclara mga fake news como uso del National ID na día de eleksyon. Aquí el report. Ya queda bien alborotado ya también a social media del fin de semana o weekend, después que rebenta na social media post que asigun tarikiri el presentada del National ID o PhilSys ID para puede vota na mismo día de eleksyon. Dayon niya man counter ko na sa el Comelec and Bank hablando que fake news este. Fronto asigun man kalat awra mga fake news para asibuyong o kunfundi ko mga votante na siguiente lunes para na mismo dia de eleksyon. El verdad, cuando rebenta el fake news, manada asigun mga votante el yarabia y echene kaya espresal di la perdida de gana bota. Siendo hindi todo registrado votante, i-registrado na national ID, el tiene mga actual ID del PhilSys. Pero el Comelec habla que no debe manlingasa siendo el busca solamente el valid ID, mga electoral board, sindi tantupahan mga datos del votante na database del Comelec. Tamandalang asugun mira que hindi lang magakandidato el vulnerable ahora na fake news, sino hasta mismo el komisyon que cuánto beses siya takida biktima del fake news. Pirmi asigun verifika mga noticias o mga informasyon siendo manada aura na pais mga fake news peddlers o mga taas kalayat mga peke notisya. El Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception ya establisi Voters Assistance Desk para dal mga devoto pada sa BLDL mga presinto na dia de eleksyon. El Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV el tali para dali asistensya con mga hente tanda na iglesia itapasa na di ila mga mesa para buska con di ila nombre e precinct number. Yan na vota na lunes diretso yan na di ila mga presinto hindi sila harta buska. El PPCRB tali hasta na 8 Domingo alas 8 del aga hasta alas 5 del tarde. Kaya po na kami Voters Assistance Desk, Principia Ara Domingo, Validos Domingo si Ara pati next Sunday, para akil mga gente estaba na otro lugar o aki under cathedral, mga barangay under cathedral, pwede sila aki pidi nila present number para sila na polling place, diretso sila na present. Hindi sinisita pa buska-buska na di lakuan present number.
Ialiga na basilan del pasao semana el mag-aumento soldado como mga special forces desde la otro probinsya para ayuda mantene con el buen paz y orden de la venidero elección alina probinsya. Fuera con este ialiga también del fin de semana aumento mga pulis desde el Visayas Police Regional Office 5 para na semejante intensyon. Tamanda ahora mira que apuro elegada de autoridad na basilan, siendo uno este del caliente eleksyon na probinsya a mediante familia lang el mga kontrinkante na politika. El City Health Officer ya konfirma que hindi pata-opera el mga super health centers na syudad. Takil report di Marifita Mayo. Ya konfirma el City Health Officer Dr. Dulce Amor Miravite que hindi pa siyempre ta-opera hasta ahora el Super Health Center na Sangali. Na entrevista del mga miembros del local prensa con Miravite na mismo Super Health Center na Sangali, ya hable este kay no hay pa LTO o license to operate el facilidad. No hay pa según este license to operate pendiente la aplicación del koneksyon de kuryente. El di aton Sangali Super Health Center tabla kita no atan process pa kita este license to operate this use. Y explica también si Miravite si porque hasta ahora hindi pata puede conecta kuryente na facilidad. Asigun con ele, tiene pa cuantos mga requerimientos na koneksyon de kuryente que no hay pa sila puede cumplir. Razón si porque no hay pa koneksyon de kuryente hasta ahora el Super Health Center. Siya kasi kita mga process na sita, no? Tan-apply kita na samsel ko. And then, I understand na siya kita mga materials na sita kompra, no? So, akil el mga things na nasita kita ase. Y explica también si Miravite con el video de Ray Bayoging, el presidente del E-Media Productions y candidato para concejal na Distrito 2, donde adali mira si Bayoging el situación del facilidad y magatambak galamiton y equipo. Y do lo mismo falta mantenida y limpieza. Según con Miravite, aquel día ya anda si Bayoging na lugar tiempo también que nuevo lang niya lleva para na Super Health Center con el magagalamiton estaba na Cristino Paragas Memorial Hospital. Temporariamente, según allí pone con el magagalamiton del mencionado hospital, siendo ay bungka con el hospital y construir nuevo hospital. El transfer kasi dal di aton equipment within the last week lang. So, sinira ustedes, kosekel ben kalayat gat kel anay, no? Kay paspasan kel sila yan transfer aki anay ang mga things para pwede kita man start el demolition alya. Notable también que limpio y arreglaw ya el magagamit na Super Health Center Aura. Lejos na video kaya dali mira si Bayoging na social media. Asigun kun Miravite, tiene magapersonais kenta mantene el limpieza na lugar, pero limitaw lang también. Actually, siya ng mga personnel de Cristino Paragas namin akikay para mira alegra di lang mga kosa-kosa, no? And later on, gani, si siya kita otro space, pwede kita man transfer el akal mga equipment. Con el Super Health Center, ya manda construir el gobierno nacional por medio del Departamento de Salud na cantidad de 13.47 milyon de peso. Y entrega con este na gobierno local del septiembre año 2023. Según con Miravite, precura sila completa con el conexión del corriente na facilidad este año para poder también sila saca el de este license to operate este año. Mientras tanto, el capitán de Sangali, Mukatil Adjail ya habla, dispuesto ele conecta de ila agua para na facilidad si necesita. Quiere según ele que ay podía también opera el Super Health Center, siendo ay beneficia con este el Sangali. So, kaya ang aming pananaw bilang barangay kapitan, walang pwedeng sisihin dyan. Hindi natin pwedeng sisihin si congressman, si mayor, si kapitan, si lahat. Kung magsisihan man tayo, gobyerno natin masyadong mabagal ang pagproseso, siguro. Oo. So, actually, kami, gustong-gusto na namin yan na ma-operate agad-agad. Una sa lahat, nandito sa amin. Kami ang mag-benefit dyan. Kasi hirap na hirap, alam mo ma'am, yung ambulansya namin, ng ating kapuso pati dito sa barangay, 24/7 ang namin, service namin. Dahil sa pasyente, ang dami. So, palagay namin kung mag-operate na yan, na talagang kami ang mag-benefits dito sa Sangali. Pero wala tayong magagawa dahil may kulang pa.
Puera El Super Health Center na Sanggali, hindi patambienta Opera El Super Health Center na Manikaan ina talon-talon. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Estabaho na rehabilitasyon el tiangge publiko del Sanggali na presente tiempo. Asigun ko el kapitan del Sanggali Mukatil Adjail, ya pwede baho na rehabilitasyon ko del tiangge después pwede mandasabe kon el mga informal settlers na lugar. Ya habla si Adjail, ya ase ya casa el mga taman negosyo na tiangge ko del lugar. Aliya sila takeda, el los demás sa konstruhi pa casa na tiangge. Asigun ko na Jail, yaman difícil pa el Barangay Council negosya con el mga informal settlers para sa na lugar, pero alegre asigun kaya tiene siyempre positibo resulta el negosasyon. El lugar asigun donde ya levanta casa el mga informal settlers hacia aura vegetable section que tiene también ta construhi comfort rooms na tiangge. Aparte pa con el onde para banya. Y habla si Jail, si kompletaya el rehabilitasyon taas na lugar, el konsentraya también sila na limpieza alin na lugar. El fondo de cerca 3 milyon de peso kaya usa para rehabilitar con el tiangge estaba na supplemental budget del barangay. Actually, ma'am, yung public market namin, tingnan mo nandiyan sa CCTV natin. Sobrang daming doon na residente na ginawa nilang bahay. Mga concrete na bahay, naka-tiles. Pero yung ginamitan ko talaga, sabi ko pumili kayo, backhoe o talagang sisirain ninyo. So, ilan buwan kami nagdebate tungkol doon, ma'am. Pero alhamdulillah, sa awa ng Panginoon, ngayon naging maayos na, nagko-cooperate na lahat. Uno del mga prioridad que reasepa sa el first nominee del SSS-GSIS, pensionado party list Rolando Rolly Macasait, que queda prioridad di suyo amo el food security del ciudad y ayuda ko ng mga sembrador. Después que puede saber que mayoría del mga comestibles gulay, consumo del vivientes del ciudad, mayoría estaba para otro cercano probinsya y mga sembrador del ciudad lugian na di ilang magala vida. Ya puede según observa que umalin el calidad del mga semilla también tadali ng mga sembrador. Por eso busca según otra manera para busca pondo con este. Uno del prioridad también di suyo amo pone mga Starlink o internet connections con todo mga eskwela que no hay internet y otro más. El SSS-GSIS party lista encabeza el verdadero zamboangueño Rolando Rolly Macasait. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites.
With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferentes sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Mas o menos 90% ya preparado mga eskwela para na venidero eleksyon asigun na Departamento de Edukasyon. Aquí el report ni Marites Espartero. Base na monitoring i assessment del Departamento de Edukasyon o DepEd, 90% ay asigun ang mga eskwela na syudad preparado para na venidero midterm election. Ya kabaya kompone ko ng mga pundido bombilya y fluorescent. También ya po niya mga presinto na mga classrooms kel usa durante el eleksyon. So far, no, based from the conduct of mga meetings, no, siya naman kita mga consider, no, mga bombilan, etc. No? But since yan request man tamin kita sa no, na COMELEC, no, through the SAMCELCO, si pwede pang provide, no, pero definitely parang no sila yata pondo. So, bira lang tamin sa eskwela. So, it's the school who will prepare and provide those mga bulbs and everything, no, in relation to the coming election. Yeah, so far, pero yaman, no, kasi still nga na di annual schedule sealing and testing, no, final sealing and testing. So mira tayo kita mga rooms on the usa, no, para mira kita kosa mga needs na necesita kita ase para man ready kita for that particular day. Kuro pwede kita taliya kita na 90%, no, el preparation diaton taliya, so for sure ready kita for this coming May 12 election. Asegun kun uwi el pago del kuryente el saka na kada MOOE del mga eskwela también al magaya kumpra mga bombilya y fluorescent.
hindi man asigun grande el sa pagausa el Departamento de Edukasyon na eleksyon siguiendo na mas tambien klase mga tiempo. Usually no parte man sa del diatun el consumo del electrification del electric bill is part sa del eskwela MOE. Anyway, during that day election day makasabing grande konsumo kasi may magkita klase for how many days. So more or less sila sa mga minimum consumption del electricity So through the school MOEs na lang siya siyempre takay. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El Bayan ng Chupar o BTS party list na kontinual advokasya na road safety este tiempo. Manada sigon mag-aksidente na ukuri base na report del Land Transportation Office o LTO. And este lang presente sige dito sa mag-aksidente o VA. Mucho ta na biktima igual na kausa o cosa pasa alina na iya y también SLEX. Por eso tanisita sigon amenda kuna ley del mga chauffeur este mga tiempo. But lahat po ng mga road users, pag sinabi nating road users, lahat po ng gumagamit ng ating mga kakalsadahan, mapabata, matanda, babae, lalaki, kumbaga, these are all using our roads on a daily basis, At tayo lang po yung party list na merong advokasya na nagsusulong para sa kaligtasan sa daan. And ako naman, I'm very, very confident and very inspired that lahat ng mga best road safety initiatives natin na ginagamit sa Pilipinas ngayon, lahat po yan nagmula dito sa Zamboanga City Region 9 nung tayo tumayong regional director ng LTO sa loob ng 2 dekada. Negosyante muerto de tiro alina barrio de Talisayan. Takil report di Emil Tuban. Un negosyante muerto después con este tiral riding tandem alina barangay Talisayan ayer aga. Alas 9:30 ayer aga el riding tandem ya tira con el víctima identificado como si Walter Tong ali enfrente del Ecozon y muri este na hospital. Tan bike STL na junto también de mga grupo. Estaba sila kibanda na dila lugar na kawit. Then going sila para area de Labuan, tambay. Grupada kasi sila, Mananda sila. Kabar kundo pabirada sila, na grupo siyempre sila. Mga na grupo de suyo kundo biraya, more or less mga takit sila mga 10 to 15 per person tambay. So, suspect diaton na riding tandem, yan dadayin ko nila mandikit and yatira dayin ko nila, 3 beses. Así kung kunal mga testigo, biktima sige ng mga bikers para nalabuan, inoy mas subi pa para nalimpapa. Iya bire y cuando iliga aquí na lugar, cere 2 persona na una XRM motorsiklo, iya tira con el biktima, iya escapa estos para na Ayala. Con el biktima libal pamilya na ospital, pero muri siyempre mientras está asegurada al mga doktor. El polista continúa pa sa investigasyon y sabe el motivo de este incidente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El electric bike o e-bike y el chauffeur de y elevar estación después que imbesti na pulis na centro del pueblo ayer tarde. El personaje del PNP na pueblo ay conduci patrulla y por mira con este e-bike que entra na Enes Valderosa y prohibido este e-bike alina lugar. Por eso ya hace con para el polis pero ya el chauffeur ya manwaras y escapaste. Alas 6:30 del noche, el chauffeur identificado como si Rashid Isnuri ya conduce con su mismo hermano na stasyon o Station 11 y este tiempo talía impound con su e-bike na stasyon. Y el sospechoso esperanzado enfrenta el caso contra el polis, se llama direct assault. 36 milyon de pesos valor de alegado smuggled sigarilyo con 3 mga persona ya puede confisca el autoridad alina Kampong Islam. Abira otra vez si Emil Tuban.
36.7 millones de pesos valor de ilegal smuggled sigarilyo le puede kumpiska con el tres mga persona ali na barangay Campo Islam del viernes de noche. El personal del City Drug Enforcement Unit junto con el City Investigation Unit del Zamboanga City Police Office y el Police Station 11 y el City Mobile Patrol Unit ya puede man intercept con este mga persona na lancha ta descarga 642 karton de mga sigarilyo no hay dokumento ali na pantalan del Ligmarin na Campo Islam. So, dato mga personnel del CIU, CDEU, yan da yung teman proceed na area. And ya pwede ganyan sila mira con este lancha na green and white na marka MLJ Minda na ta-discarga ng mga smuggled cigarette. So, ya pwede sila man-confiscate con este, pati ya pwede ganyan arresta tamin con yung mga gente tamin na gano, mga involved aquí na con este smuggled cigarette. Na investigasyon del Police Chene informa kanila kay Chene lansya ta deskarga mga kontrabando alin na lugar i positibo al mga sigarilyo. Pulisya pwede aresta con esos kanda Eding Kinsang, Alwigar Binang, Isimasardahim de Holo i Tawi-Tawi. Con el mga smuggled sigarilyo ay man turnover na Bureau of Customs para al propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, taki al diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el efecto del low pressure area, mientras aquí na ciudad de Zamboanga el experiencia solamente kita el efecto del easterlies. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Ano sir? Super combo. Isang ice coffee ice. Magsundo na lang ma'am, thank you. Tell me cuando. Tormento el sitwasyon del mga familia alina barrio tumaga kenya kita biktima de quema en Denantes Mediodía. Bien cerca lang mga casa y hecho de palo. Por eso, fronte man kalayat el fuego. Liste mga familia afectado por causa no hay sila puede salvar de ilang mga las cosas adentro del casa. El umalin pa que tiene quien persona amo el responsable na quema que conocido como perwisyo na di ila lugar. Nadali mal influensya el persona con otro persona, por eso sabi el mga gente na lugar acerca el de este mal trabajo. Pero ahora hasta sila yaman na biktima de este mal trabajo por causa magakasa di ila el yakema. Yaligan akatres alarma. El quema iya pasa tormento el mga bombero apasigwa con el fuego por causa na viento y bien caliente el sol. Bueno ilang que no hay vida del gente el que ya perde na mismo quema. Ahora, tapidi sila el ayuda di aton mga ropa, komida, inesisita sila mientras salin evacuation center. Ojalá esa sitwasyon, numasya mezcla de politika, invest naman ayudahan el mga politiko o kandidato para dale esperanza kung mga biktima de quema para levanta otra vez y principia de primero. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de ato mga noticias para esta noche, Mayo 5, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Taabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias.
the magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.